नमस्कार जय जगन्नाथ बालीयात्रा बुलिया मो सांग विप्लव चलतु बुली जा यहाँ हूँ आमर मेन गेटा बालीयात्रा मेन गेट यहाँ विप्लव जाऊँगी विप्लव पान खाइबू कि वापस पान लाऊ वापस दरकार ये जिन गुड़ा टेराकोटा जिन गुड़ा सेपटे भल गोबर बजा देखिए तू झाड़ू फाड़ू जोनल एचडी का नंबर 9437521903 मेन गेट ना आम बर्तमान एंट्री करा पड़े आस जो पड़ियाटा देखते से हूँ आमर फंक्शन ये सब माने जो कल्चराल इवेंट सब रही आज कौन अच्छी कि जानी से कटक सीएमसी रोटे जा एपटे बुलिया हाँ हाँ बढ़िया जिन सब अच्छी ये कितने का है 150 दीटा हाँ मैंने 75 टका बढ़िया सुंदर ये कितने ये 150 रुपये 150 रे 150 एक रुपये 150 हाँ जी ये बोलो असामाजिक व्यक्ति मैंने बालीयात्रा पड़िया समस्त जगह सीसीटीवी सर्वेलेंस सहित संपूर्ण बालीयात्रा पड़िया को वाच टावर माध्यम तीक्ष्ण नजर रखा दूरवीक्षण यंत्र द्वारा असामाजिक व्यक्ति मान तीक्ष्ण नजर रखा चोर और असामाजिक व्यक्ति मैंने जहाँ भी कर पुलिस नजर को निश्चित भाव में आसो तेणु चोर और असामाजिक व्यक्ति मैंने सावधान दिखु कौन व्यक्ति जब किसी असुविधार सम्मुखीन होते तेज निकटस्थ पुलिस जरूरीकालीन परिस्थिति दुईटी बटरस्कच फ्लेवर मात्र 30 टଙ୍କା मात्र 30 ଟଙ୍କାରେ दुईटी बटरस्कच फ्लेवर खानको मजा नै चारोटी चकोबा मात्र 30 ଟଙ୍କା मात्र 30 ଟଙ୍କାରେ चारोटी चकोबा आपण मानक रिंग न रिंग मात्र 30 ଟଙ୍କାରେ चारोटी सफ्टी आइसक्रीम आपण मानक का ये बालीयात्रा आसन सफ्टी आइसक्रीम नो स्पेशल ऑफर को कितने दो 50 टका भाई नगद लिखी ओहो ना लेके 50 तेरा 100 हां ले बॉय नहीं करो ना ए ड्रेस पे कौन देखो गाड़ी बड़ी चल बॉय नहीं का देखी दो
ଦୈନିକର ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। LED ଲାଗିନି ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିବ ଏପଟେ ସବୁ। କ'ଣ ନବୁ କିରେ? ତୁ କହିଲୁ ମାସ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 7054 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ CUG ନମ୍ବର 8280238341 ଏଇଠି ମାସ୍କ ଅଛି ରେ। ବିପ୍ଳବ ବିପ୍ଳବ 903 ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମାସ୍କ ନ ପରା 7054 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ CUG ନମ୍ବର 8280238341 ଏଇଠି ମାସ୍କ ଅଛି ରେ। ବିପ୍ଳବ ବିପ୍ଳବ 903 ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମାସ୍କ ନ ପରା Wow. Quando pra nós 어머니가 어디 밥벌이 내 거짓말이만 있어 말겠잖아 아자호 여기 브리스비 어떻게 됐어 못하는 이거 뭐다 Corporate and industry bodies involved in such research on campus are Robo Spices and Kernel Sphere. The autonomous status conferred on Dreams Group of Institutions by the UGC gives greater flexibility towards purely academic development for improving the academic standards and excellence. चाल देखिए এটা হচ্ছে গান্ধী শিল্প বাজার না জাতীয় শিবির বালিযাত্রা কোনটা হ্যাঁ মাছ ধরে পুরা বড় এই আমার ডালমিয়া হ্যাঁ ডালমিয়া ডিএসপি নাহান্তি ফাঁকা উঠে এপট এবং তার সহিত সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক পড়িয়াକୁ ওয়াচ টাওয়ার মাধ্যমରେ তীକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନଜରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ତେଣୁ ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ
बालीजात्रा परिदर्शन समय कौन व्यक्ति जदि किसी असुविधार सम्मुखीन होती तेज निकटस्थ पुलिस सहायता केन्द्र कर्तव्यरत पुलिस कर्मचारी और स्थानीय थाना तुरंत जन जरूरीकालीन परिस्थिति में 112 और 112 को डायल करो किंवा आईआईसी कैंटनमेंट पुलिस स्टेशन और कैंटनमेंट पुलिस स्टेशन कैसे किलो देखला को सपोर्ट करे मार्बल तो देखला मार्बल देखो सिंह महाराज हाथी महाराज मार्बल है ना ये बाबा की 50,000 हो। ये प्राइस कितना है? ना कितना प्राइस है इसका? 2 लाख। 2 लाख भाई 2 लाख के नंबर है। कभी फोटो एपड़ा देखो चला ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି 3 ଥର ଆସି अच्छा देखियो लास्ट को किଣିବ तो खाली घरे पड़ो नले आस्ता आस्ता चल चल कहीं छानिया चल चल माड़ी जा बहुत लोगों ଭିଡ଼ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲା ନଉନୁ ଦରକାର ବି ପଡ଼ିବ ଏଇ କାଠର କାଠ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଭାଇ फोन पे गूगल पे देखो तो मुरन द टेस्ट ऑफ मयूरभंज माने एटा टोटाली मुरमुरे हाँ मुड़ी खाई मुड़ी जाल मुड़ी गुगुली मुड़ी आलूदम मुड़ी चिकन मुड़ी मटन मुड़ी मुड़ी खाई नहीं लेंबू मसला थोड़ा पीऊ जल्दी पी दवा मन है लेंबू मसला थोड़ा गरम पुरिया पीवा देखो तो यहाँ कहती खांटी ब्रह्मपुरिया देसी विदेशी मसला थोड़ा देखिया देसी विदेशी मसला थोड़ा केते भाई ना 40 रे 50 डिफरेंस 40 रे आपनर वेराइटी आसो आ एडा मसला कोडी मटेरियल स्वीट चाट बड़ा ना मसला ना मसला दियो
ଭାଇନା ବନଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ବନେଇଲେ ନା? ଦୁଇଟା। ବିପ୍ଳବ ତାର ପିଉଛି ମୋର ପକେଇବି। जाके बैठ गए स्वीट एंड सॉल्ट सोडाଟା स्वीट एंड सॉल्ट ଆବାଜ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲେମନଟା लेमन स्वीट एंड सॉल्ट ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଉଛି ରଚନା ଦେଉଛି। हाँ तो ये पेमेंट कर देती मोरे कैश नहीं तो जितनी कैश रहिला जोटी कैश न देबो तो कैश दे ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବିପ୍ଳବ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। এইଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଠି 7 ନମ୍ବର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନିଜର 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ 2ଟି ତାଲା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଗାଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପକେଟ୍ ମାର ପ୍ରତି ନିଜର ମନିପର୍ସ ସୁନା ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଜାଗା ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଥକିଗଲୁଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେଡ଼ ଦୋକାନ ଖାଇଛୁ। ବିପ୍ଳବ କିଣିବନି ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବା ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ 4ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଧୀରେ 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 ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ପିଇବା
पानी ड्रिंकिंग वाटर ये कैसे मीठा प्रबल है गोली बोली है ये क्या है भाई साहब पेटा पेटा खराब है बोलो पेट खराब पेट तो खराब है इनका याद रखा ये क्या पेट खराब के लिए क्या खट्टा मीठा कौन सा है जैसे ये ये क्या है पाचन चूरन गुली मतलब क्या है समझा कौन देखो तेरे मोरे इधर आइए मैडम देखिए आइए हम एक $2 के लिए लिए हैं बीस मिनट का खेल है 20 मिनट का खेल है घंटा 2 घंटा नहीं लगता है हाँ सिस्टम आटा ना पीट दिया रेडी पर्दाफल बांदर पूरा पर्दाफल पूरा पर्दाफल ये देखो से सुबह को जाऊँ दुर्गा टेम्पल तारनाथ का मंदिर रेडी और से सुबह को जाऊँ जीवन देखना तो शांति टिकट ले जा तू यारे आपको टिकट यहाँ से दिया जाएगा भाई साहब देखो तो ऐसे देखो मास्टर लाइन लगी
ଦୋକାନ ଡିଙ୍କି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କେତେ କେତେ କୋକୋନଟ୍? ଡବଲ ଡବଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ମାଝି ନେଇକି ଦେଖା ନାହିଁ ତୋର ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଣି ଧରି ହବ ଅଛୁ ସିଆଡ଼େ ଆସିଲି 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 ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧେ ଖଣ୍ଡୁଆ ବାନ୍ଧେ 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 ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧେ 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 ଚାପରିଆ କଥା ବାନ୍ଧେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲ ଏବେ ମୁଁ ତ ଯାହା ବାନ୍ଧିବା କଥା ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତମେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲ ବୋଲ ମଙ୍ଗଳ ଗଲା ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା କାହାର ଗଲା ଓହୋ ओरमास देखना तो ओरमास ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ Ready?
Coliseum. Halo, berat. Abu. Itu price ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଅଛି ଏଠି। ବୁଲୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ନଦୀ ପଠାଟାକୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିବି ଏପଟେ ଭଲ ସ୍ପେସିୟସ୍ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ କିଛି ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଏପଟେ ମୋ କେତେ ବୋଟିଂ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ତ ବହୁତ ସବୁ ଆସିଛି Sujana Kendra
ମେ ବି ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ସେପଟେ ଥିଲା ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବାଟେ ପଶୁ ଏ ବିପ୍ଳବର ବୁଦ୍ଧି ଏକ୍ଜିଟ୍ ବାଟେ ଆମେ ପଶିଲୁ ଟେରାକୋଟା କାମ ସବୁ ଅଛି ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ବାବୁ ଏପଟେ ବାବୁ ଆସରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଖାପାଖି ଡେକ୍ସରେ ଭାଇନା କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ handmade project शाड़ी केते रहउछ केते प्राइस 12-13 ରୁ ନେଇକିରି 12,000 ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନେ ଏଟା କଟନ ବେଷ୍ଟ ନା କଟନ ସବୁ କଟନ ବାবা ପଶାପଲି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପଶାପଲି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଶାପଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଓହୋ ଡିଜାଇନଟାକୁ ଆଉ ଅଛି କପଡ଼ା ବି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଲାଗ ପଡୁଛି डिस्काउंट ଯାଇକି ଯେତିକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନାଇଁ 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 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଡୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି और पल्ली रोड ଏଟା କେତେ 9000 हाँ 992 ବାବରେ ଦେଖୁଛ ତ हैंड बैग ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛୁ क्वालिटी बहुत कम लाଗୁଛି ଏଟା ଟିସୁର କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଥିଲା ସରି ଯାଇଛି ହଁ ଟିସୁର ଅଛି ଟିସୁର ଯାଇଥିଲା 9,500 ଆସ ବୁଝ ବାବୁ 4-5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା
ଝୋଟ ଝୋଟରେ କେତେ କାରିଗର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଇକି ଜାମ୍ ହେଇଗଲା କିଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଝୋଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୟୂର କେତେ ସିଏ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ 700 ଇଏ 500 ଇଏ 1500 हाँ नबू की धनिया पत्ती ये पेन स्टैंड उड़ा केते नहीं छोटो एटा बिरयानी खाऊँ वेज बिरयानी खाली माने खाई चलो टेस्ट हो भाई गाड़ी स्टार्ट को पड़े गलुनी भिड एठी दुनिया जी लोक भिड विप्लव मजा लगे पाखापाखि 40-50 हज़ार गाड़ी मत लगुच अच्छी केते भिड ये देखो सांघातिक भिड फाइनाली एवं बाहर चलो देखा पहुँची गली रूम ब्लॉग रखुची पुणी नेक्स्ट वीडियो आप सहित कथा नमस्कार जय जगन्नाथ।